जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट सुदूर कांतिया मठरे तार वार्षिक उत्सव पालन करिथिला। ट्रस्टर समस्त कर्मकर्ता और सहयोगी बंधु माने सेठाकारे परिवेश को परिमल करने सह सुंदर भावे मंच साजसजा करथिले। मुख्य अतिथि रूपे डॉक्टर शंकर रामचंद्रन आसीथिले। माहाळ मंदिरर मोहिनी माँ अतिथि रूपे आसीथिले। सुदूर कालकाटारू आसीथिले द्वितीय सालबेग। कांतिया मठर मठाधीश महंत महाशय मध्य सेठारे जोग देइथिले। उपसभापति रश्मि बाबू, डॉक्टर बीके दास महाशय, आली मेडिकल इंचार्ज इंद्रधनु परिड़ा और ट्रस्टर सभापति श्रीजुक्त दमन कुमार महांती और मंच परिचालक श्रीमान संजीव कुमार तराई सेठारे उपस्थित थिले। आमे जाई पहुँचवा मात्रे आमको चंदन और सिंदूर लगाई देइथिले और हाथ रे एक फिता बांधि देइथिले ट्रस्टर एक सदस्य। सेठारे विभिन्न प्रकार पोस्टर लगाई लोक मानक सचेतनता सृष्टि करा जाइथिला और लोक मानक सेवा करिवार मोहनीयता गुण मध्य सेठारे शिखा जाइथिला। जय जगन्नाथ नारारे आमे जाइथिलु मठ परिदर्शन करिया पई। सुंदर भावरे साजसजा हेथिला मठ। सेठारे एक नूतन जिनस देखिया को पाइथिलु। सेठारे लेखा जाइथिला जे कपड़ा भंडार थिले दियंतु नथिले नियंतु। केते सुंदर भावना थिला। सुंदर भावरे बालिका मूर्ति सेठारे गठन करा जाइथिला। कांतिया मठर प्रसिद्ध कांजी पानी सेठारे पीवाकू मिलिथिला। मंदिरर परिवेश अत्यंत सुंदर भावरे साजसजा लोक मानकू विमोहित करि नैथिला। सेठारे ट्रस्ट कर्मकर्ता सेठारे प्रभु जगन्नाथंकर एक छवि आंकिथिले एवं आमे सेठारे जाई देखिलु जे एक श्रीराम लेखा थिबा एक पत्थरटी देखिबाकू पाइथिलु। तापरे आमे मंदिर बेढ़ा भितर को गला बेले डाण पार्श्वरे एक श्रीराम लेखा जाइथिबा एक पत्थरटी भासुथिबार दृश्यमान कलु। नमस्कार आज्ञा। सुदूर केन्द्रापड़ा पट्टामणी ब्लॉक रु सानजिरा ग्राम रु आसिथिलु जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट वार्षिक उत्सव किपरि पालन करा जाउछि देखिया पाई। एठारे आसी देखिलु एक अद्भुत जिनस आमे देखिया को पाइलु। श्रीराम लेखा एक पत्थर पानी रे भासुछि। आपण दृश्य मान देखिबे एक सुंदर पत्थर देख लिखाई श्रीराम प्रभु का नाम लिखाई बोली किपरि या तृतीय जुगरे प्रभु का नाम लिखाई पत्थरटी भासुला। आज सत्य दृश्यमान होछि एठारे। तापरे एक क्षुद्र नाटक आयोजक करा जायतिला। सरस्वती सेवा संगठन रो गुरुजी माने सेही नाटक रे अभिनय करथिले। कौन बा भाई नुआबू कार किसी देखा नहीं भाई तमे एइटी अछो तो मो कथा तो सुबा जाउनी। अरे माकुड़ी तू तो कोन आजी भारी खुशी जणा जाउची। कोन किछि नुआ खबर अछि की? खातिला परसु भाई। अरे तमे दी भाई एठी बसे कोन कथा हवा कथा होउ थाओ। चाहा करी आरे हां टिके नाली चा करी आनिबो। बुझिला परसु भाई काली आम घर को नरी पंडित आसीतिले। काली आम घरे सत्यनारायण पूजा होउतला तो एमती कथा पड़ू पड़ू आम धरित्री कथा से कहूथिले। कोन कहूथिले? से कहूथिले आम धरित्री सहित ए सत्यनारायणपुर ग्रामर
ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ବାହାଘର କଥା ପୁଅଟି ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରିଛି ପରା। ଏ ଚାକିରିର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମୋତେ ବାହାଘର ମନ୍ଦିରରେ କଥା ଥିବା କହନା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା ଫୁଲ ଫଳ ସେଠାରେ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ କଇଁଛ ଭାସୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ମା ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦୁକା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିଛି ଅଙ୍ଗଦାନ ସଚେତନା ସେଠାରେ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁରୁଜୀମାନେ ଲସି ପିଇ ବେଶ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲୁ। ସେହିଦିନ ଥିଲା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦମନ କୁମାରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷକ ଭାଇଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜୟ କିଷାନ ପୁତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି। କିଷାନ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷକଙ୍କର ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଷାନ ପୁତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ଆଜି ସମ୍ବୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत। ତାପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଟାଇଟେଲ ସଙ୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରଷ୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେବା ଦେଖି ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଟଙ୍କି ଖାଇକି କରିବେ 1 ଟଙ୍କା ଆମର ଫିସ୍ 1 ଟଙ୍କା ଆମର ଔଷଧ ବାବଦକୁ 1 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ ନିଏ ଯେ ସେମାନେ ମୋଠାରୁ ମାଗଣାରେ ସେବା ପାଆନ୍ତୁନି। ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଉପରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ପାଉଣାକୁ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ରହୁ। ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାଗ ମୁଗ, ଓଉ ରାଇତା, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ଚିଲି ପଣସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ।